अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नेशनल इश्यूज़ के साथ वसीम अहमद। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी पोलियो के मर्ज़ पर। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन 3 ममालिक में शामिल है जहां अब तक पोलियो का जो वायरस है वह मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सका। इसकी वजूहात क्या हैं और पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रही है ये बीमारी, इस मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शैला जावेद अकरम और इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर नासिर जाफरी। आप दोनों मेडिकल की फील्ड में किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। डॉक्टर शैला साहब, ये फरमाइएगा कि पोलियो अब तक पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हुआ, यकीनन हमारी बदकिस्मती भी, और इंटरनेशनली जब पाकिस्तानी मूव करते हैं, सफ़र करते हैं, तो वहाँ पर भी पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स और हर कोई जो है ऐसी नज़रों से देख रहा होता है कि जिस तरह खुदा न खास्ता पाकिस्तानी कोई अछूत है। वजह क्या है? देखें, ये इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न कि ये पोलियो ड्रॉप भी हुआ था जी, बिल्कुल 3 केसेस पर भी चला गया था, ठीक है, लेकिन फिर ये आप जानते हैं जैसे बढ़ा और अब 250 केस अब रिपोर्ट हुआ है जी, रिकॉर्ड हाई रिकॉर्ड है। और 250 का मतलब ये है कि जो WHO की जो ऑब्जर्वेशन है ना, उसमें ये है कि अगर एक केस रिपोर्ट हो तो उसके पीछे 10 केसेस अनरिपोर्टेड होते हैं। ठीक है, ये अंदाजा है उनका। ठीक है, इसका मतलब है कि 250 तो रिपोर्ट हुआ है ना, लेकिन एग्जैक्ट नंबर इससे बहुत ज्यादा है। यानी अगर 10 का फॉर्मूला लगाया जाए तो 2500 तक दैट्स एन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कि ये वो करते हैं कि अगर एक केस रिपोर्ट है तो 10 पीछे होते हैं। और उस बिकॉज सब तो रिपोर्ट भी नहीं होते ना, जो हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम भी तो असल में फॉल्टी है। बिल्कुल। और हमारी रीचेबिलिटी और हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम वो ये फॉल्टी, जिसकी वजह से हमारी जितनी भी ये कैंपेन्स हैं ये इतनी कामयाब नहीं होती। ठीक है। अब इसमें आप देखें कि एक तो अच्छी बात है कि वो भी मुस्लिम कंट्री है बांग्लादेश, और उसमें कोई रिपोर्ट नहीं हुआ केस, और हम लोग हमारे ही वो हिस्सा था, और हम लोग इसमें अब इस स्टेज पर आ गए हैं कि अब हमें हमारे पे ट्रेवल ऑब्जर्वेशन भी लग गई है जी। इवन इंडिया ने भी अब तो लगा दी है। जी हाँ। अब उसमें ये है कि 6 महीने का हमारे पास मार्जिन है जी। आप जानते हैं जी। कि 6 माह में अगर हम ये ख़त्म नहीं करते केसेस तो फिर हमारी ट्रेवल पर भी पाबंदी लग सकती है। किस नौयत की लगती है ये तो अभी इसका फ्यूचर ही बताएगा कि हम हमारे साथ क्या हाल करेंगे। लेकिन ये सारी बातें जो हैं इनमें जो जैसे आपने बात की कि इंटेंशन जो है ना वो नज़र आती है कि देयर आर फोर्सेस जो चाहती हैं कि ये कामयाब ना हो, यानी पोलियो का खात्मा जो है हाँ, वो ना हो पाए। देयर आर फोर्सेस जैसे नजर आते हैं ना, ठीक है, कि ड्रॉप हुआ, हम अब 3 पे भी तो लेके गए थे जी, अब वो फिर 250 पर आ गया। तो देयर आर फोर्सेस। अब वो फोर्सेस क्या हैं? अब गवर्नमेंट को चाहिए कि ये तो बहुत आसान है कहना ना कि वो जो माँ है वो चाहती नहीं है कि बच्चे को कतरे पिलाई जाएं जी। एक तो ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन, कॉमन सेइंग है जो ये स्टेटमेंट दे देते हैं। फिर वो कहते हैं, लेकिन जब हम उनसे पूछा जाए, जब इंटरव्यूज हुए अभी किसी चैनल ने किए थे इन रिमोट एरियाज में, तो उन्होंने विलिंगनेस शो की है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्रॉप्स पिलवाने पे। जी हाँ। फिर फतवा भी आ गया है उलमा कराम से, फतवा भी आ गया है कि ये किसी पिग से या किसी ऐसी सोर्स से नहीं बने पोलियो जिसमें हराम हो। ठीक है। हाँ, जैसे RNA रिकम्बिनेंट, ये वही फार्मूला है जिस तरीके से इंसुलिन बनती है जी, ये उसी तरीके से बने हुए हैं। तो वो हराम का एलिमेंट है, वो भी खत्म हो चुका है फतवे की वजह से जी। और इंटरव्यूज में ये भी उन्होंने बता दिया कि मदर्स कोई इतनी अनविलिंग नहीं है जो सर्वे हुआ है। जो सर्वे हुआ है। अब बात ये है कि फिर प्रॉब्लम क्या है? हमारे जो गवर्नमेंट है उसको जो मुझे लगता है कि जो गैप है जी, वो गैप ये है कि गवर्नमेंट तय तक पहुंचना ही नहीं चाह रही या पहुंच नहीं सक रही इस वक्त। कि रीजन क्या है कि वो उन बच्चों को कतरे क्यों नहीं पिलाए गए? ठीक है। या तो ये है कि इनकी वहाँ मार्केटिंग सही नहीं है, या ये है कि रीचेबल नहीं है वो एरियाज। ठीक है। लेकिन जब बीमार होते हैं वो लोग, पहाड़ों पर भी जहाँ पर भी बैठे हुए बीमार होते हैं तो शहर में आते हैं ना दवाई लेने, जी, इलाज करवाने के लिए आते हैं, सब आते हैं। अब मतलब उनको ये तरीका आता है और उनको ये पता है कि नीचे कहीं पर वो डॉक्टर बैठा हुआ है, तो ये इन्फॉर्मेशन उनको कैसे मिलती है? कोई तो सोर्स है ना, बिल्कुल, बाय वर्ड ऑफ माउथ मिलती है, किसी तरीके से मिलती है, बिकॉज फिरते तो है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन फिर उनको क्यों नहीं मिलती अगर सही तरह मार्केटिंग हो,
کہ جی اب کیمپ لگ رہا ہے جی اب ادھر قطرے، وہ ایک ماہ پہلے وہ اپنے بورڈز لگا دیتے ہیں کہ ہم یہاں پہ قطرے جتنی بھی ایڈورٹیزمنٹ کیمپین ہے وہ سب سٹارٹ آتی ہوتے ہے نا، ہیں تو وہ ان کو کیوں نہیں ملتی ہے؟ دیر از، یا تو یہ کچھ ایریاز omit کر دیتے ہیں یا ان کی میپنگ صحیح نہیں ہے ان ایریاز کی کہ جہاں پر یہ وہاں پہ جاتے ہی نہیں ہیں، اور ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سارے ایریاز کو کور کر لیا. کوئی تو اس میں خلا ہے نا جس کی وجہ سے یہ کیسز اب ایرپٹ ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی اس کے پیچھے مقصد ہے، اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ اس قدر بھیانک ہیں کہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے، کہ سوچ سے انسان سوچتے ہوئے گھبرا جاتا ہے. اگر اکنامکلی ہم کتنا ڈاؤن جاتے ہیں، ہمارے کتنے ایکسپورٹس ہماری کتنی افیکٹ ہوتی ہیں، ہم اب باہر نہیں نکلیں گے ملک سے تو ہم کام کیا کریں گے؟ ایگزیکٹلی پرسیپشن بہت خراب ہو جاتا ہے. تو پرسیپشن بھی بہت خراب ہوتا ہے، دیٹس اے ویری میجر فیکٹر. لیکن ہم جاتے کیوں ہیں باہر؟ صرف سیر کرنے تو نہیں جاتے نا، ہم بزنسز بھی کرتے ہیں، ہم کمیونیکیشن لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ سارے جو سسٹمز ہیں، یہ سارا جو ہے سیکٹرز، یہ جب افیکٹ ہوتے ہیں، ہوں گے اللہ نہ کرے، تو ہماری اکانومی کہاں جائے گی؟ اس پہ کتنا بوجھ آئے گا؟ یہ تو ہمیں، یہ پبلک کو بھی یہ اویئرنیس ملنی چاہیے کہ یہ ہوگا کیا صرف ایک کوپریشن کی وجہ سے، جو یہ اگر چاہیں کہ قطرے پلائے جائیں تو ماؤں کو بھی چاہیے نا کہ وہ خود بھی کوشش کریں ان کیمپس میں پہنچنے کی. اور کیمپس والوں کی جو میپنگ ہے وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو طریقے سے اس کو جغرافیکلی اس کی ڈسٹریبیوشن صحیح دیکھے اور ریچبل ہوں وہاں پہ. بیکاز جو ہمیں سمجھ لگ رہی ہے کہ یا تو وہاں پہ ایریاز omit کر دیتے ہیں، یا یہ بھی ایک انٹرویو میں نے دیکھ رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ماں جو ہے نا وہ ریزسٹ کرتی ہے پلانے سے. اب اس میں ہمارا یہ پوائنٹ ہے کہ اگر ماں ریزسٹ کرتی ہے تو زبردستی پلائیں، بیکاز یہاں پہ رائٹ ہے گورنمنٹ کا بچے کو زبردستی پلانے کا. اگر ہم بچے کو سڑک سے اٹھا کے زبردستی اسکول میں بٹھا سکتے ہیں، آپ نے دیکھا یہ بھی موومنٹ ہے گورنمنٹ نے، اسی گورنمنٹ نے چلائی تھی نا. ہم نے بچے کو سڑک سے اٹھا کے اسکول میں بند کر دیا تھا کہ تم پڑھو. تو کیا ہم ایک بچے کو 2 قطرے نہیں پلا سکتے؟ کتنا مشکل کام ہے. جی ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کرتا چلو. ڈاکٹر ناصر جعفری صاحب یہ بتائیے، دنیا کی 6ٹھی بڑی قوم پاکستان اور 36ویں بڑی اکانومی، اور پرسیپشن یہ ہے کہ پولیو کے حوالے سے آبزرویشن ہم پہ لگ رہی ہیں. پرسیپشن اتنا خراب ہوا، ظاہر ہے یہ ایک دن میں تو ہوا نہیں، اس کو وقت لگا. ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ یہ دیکھیے کہ ہم ایک مسلم کنٹری ہے جی، اور مسلم کنٹری جو پولیو کا روٹ ہے نا پھیلنے کا، وہ فیکو اوریل ہے، ٹھیک ہے، یعنی فسلے سے پھیلتا ہے. یعنی ہمارے میں صفائی کا فقدان ہے. ہم ہر جگہ پہ کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، یعنی ہماری مسجدوں میں یہی بولا جا رہا ہے، ہر جگہ پہ بولا جا رہا ہے. لیکن صفائی کا اتنا فقدان ہے کہ یہ بیماری ہماری پوری قوم کو اپاہج بنا رہی ہے. ٹھیک ہے. میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ امریکہ میں لاسٹ کیس 79 میں جو ہے نا رپورٹ ہوا تھا پولیو کا 79 میں جی. اور ہم دیکھیں 2011 میں 37 کیسز تھے، اب 250 سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. کم ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا میرے خیال میں کہ ہم قومی لیول پہ اسے قومی ایشو بنائیں اور ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھے، وہ ڈاکٹر ہو، وہ عالم ہو، وہ بزنس مین ہو، کہ پولیو ہماری قوم اپاہج ہو رہی ہے اور ہم اس قوم کو اپاہج ہونے سے بچائیں. ٹھیک ہے. اگر نہیں بچائیں گے تو میرے خیال میں کسی بھی ملک کو ہم پہ ایٹم بم پھینکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پولیو سے ہی مر جائیں گے. اتنی قوم اپاہج ہو جائے گی کہ میرے خیال میں ہر کوئی جنگ جیت جائے گا. اور میرے خیال میں یہی فیکٹر ہے کہ جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ اسی پہ ہو رہی ہے کہ ہم پولیو پہ دھیان ہی نہ دیں. ٹھیک ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ لوگ اس پہ بھی فنڈ کر رہے ہوں گے کہ یہ قطرے نہ پلائے جائیں، جو ہمارے ورکرز ہیں وہ نہ پلائیں، جو اس مہم کو چلا رہے ہیں وہ نہ چلائیں. یہ ساری چیزیں حکومت کو دیکھنی چاہیے. اور زبردستی، جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہی ہیں کہ اگر ایک بچے کو زبردستی سکول بھیجا جا سکتا تو پولیو کا 2 قطرے بھی پلائے جا سکتے ہیں. آپ نے بڑی دلچسپ بات کہی کہ فضلے سے پھیلتا ہے پولیو. صرف سوشل رسپانسبلٹی سے بات اب آگے چلی گئی ہے کہ یہ مذہبی ذمہ داری بھی ہے کہ اس کا ادراک کیا جائے کہ وہ قوم جس کا مذہب یہ کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس قوم میں اگر فضلہ پھیلے تو یہ پرسیپشن تو جو ڈیمیج ہو ہی رہی ہے انٹرنیشنلی، مذہبی نقطہ نظر سے بھی تو یہ بدنامی کا باعث ہے نا.
बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसी है कि क्या आप सफाई नहीं रख पाते? अगर कोई सवाल करे, कोई बैरूनी दुनिया का बाशिंदा हमसे सवाल करे कि आपका मजहब तो कहता है कि निस्फ ईमान ही सफाई है, और अगर सफाई आप नहीं रखते और पोलियो फैल रहा है तो आप कितने प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं? बिल्कुल तो क्या जवाब होगा किसी भी पाकिस्तानी के पास? ये जीरो जवाब है हमारा, कि हम प्रैक्टिकली हर चीज से आ रही हैं, कि हम बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। सही है। इसके खिलाफ जिहाद करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल फतवे देने चाहिए कि जिहाद ये है कि कौम को बचाया जाए, जिसने एक जान बचाई उसने पूरी कौम बचा ली जी। ये देखिए, पूरी इंसानियत बचा ली, बिल्कुल पूरी इंसानियत बचाई जो है ना। लेकिन हम इस तरफ हमारा ध्यान ये नहीं है कि हमें ये भी करना है कि ये भी कोई इशू है जी। तो डॉक्टर साहब, बात ये है कि क्या दुनिया में जितनी भी कोल्ड वॉर लड़ी जाती हैं या जो ग्रे प्रोपेगेंडास होते हैं, क्या बीमारियों से भी कौमों को रोक के जंगें लड़ी जाती हैं? बिल्कुल लड़ी जाती हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था कि किसी मुल्क में इंटरनेट पे उन्होंने मैसेज दिया कि हम फलां वायरस जो है ना मुल्क में फैला देंगे, ठीक है, वरना ये हमारे मुतालबात पूरे करो। अच्छा। तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में तो ये वायरस फैलाने की जरूरत ही कोई नहीं, हम सारे खुद वायरस उठाए फिर रहे हैं जी। हर बंदे के साथ वायरस फिर रहा है। तो डॉक्टर साहब, एटम बम तो हमने बना लिया फिजिकली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंस के लिए, तो इसके लिए कौन सा बम बनाएंगे? इसके लिए आगाही बम, जिम्मेदारी का बम। अच्छा, ठीक है। हम कितने मुस्लिम हैं, हम मैं पहले भी बात कर रहा था, हम कौम ही नहीं बने। जब तक हम कौम नहीं बनेंगे, जब तक हम एज ए नेशन, यानी मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं समझूंगा, तो मेरे ख्याल इन बुराइयों से कैसे बचा जा सकता है? नहीं बचा जा सकता। ठीक है, बिल्कुल सही। प्रोग्राम आप देख रहे हैं नेशनल इश्यूज, और आज के प्रोग्राम में पोलियो पर गुफ्तगू हो रही है। यहाँ पर वक्फा और वक्फे से वापस आकर शामिल करेंगे इसी मौजू पर मजीद कुछ सवालात भी डॉक्टर साहिबान से होंगे। हमारे साथ रहिए।